还没有还没你怎么还没吃饭 kamu kenapa kok masih belum makan gitu kan kenapa kok masih belum makan 他还在教室学习呢 dia masih di kelas jadi kejadiannya masih berlangsung 他还在教室学习呢 nah kan biasanya ditambahin cai. Cai itu buat apa? Cai itu kalau misalnya dia itu masih melakukan sesuatu, ditambahin verb. Contoh, 他还在工作吗? Dia masih bekerja kah? 老师还没来吗? Guru masih belum datang kah? Gitu. 你还喜欢他吗? Kamu masih suka dia kah? Gitu. Sampai sini paham? Bingung? Ya. Oke, buat dua kalimat pakai hai. 哎，你还有别的吗？你还 apa? 还要别的吗？你还有别的吗? Boleh. Satu lagi. 你 Hmm, 还在 lagi ya. Jadi kalau 还在学习 bisa nggak? Bisa, bisa. Selama itu masih verb, depannya dikasih cai. Lagi sedang, gitu ya. Bisa. Oke. Oke, lanjut. Ciu, masih ingat nggak? Ciu ini artinya apa? Penegasan kalimat ya. Ya, penegasan kalimat, penekanan. Menandakan sesuatu itu kejadiannya itu kejadian duluan sebelum ekspektasi dan dia itu lancar ya menurut orang yang ngomong. Contoh, 同学们7点半就来教室了. Murid-murid jam 7:30 sudah masuk ke kelas gitu ya. Jadi lebih cepat dari perkiraannya. 我坐飞机1个半小时就到北京了 ya kan. Sudah sampai ke Beijing. 我20分钟就到了. Aku 20 menit lagi itu sudah sampai ya. Kalau misalnya cepat kayak gini pakainya ciu. Tapi kalau misalnya lebih lama dari perkiraan pakainya cai ya. Pakainya adalah cai. Misal, 你为什么才来? Kenapa kok kamu baru datang? Nah, kan berarti kan perkiraannya kan em, terlambat daripada perkiraan seperti itu. Sampai sini paham? Bingung? Ya bisa sih. Bisa Ya, dipahamin ya. maksudnya. Kalau misalnya pakai cai, coba bikin 2 kalimat. Bikin 2 kalimat pakai cai. Nah, Ya. San San 小时在跑一趟了。gimana? San? 3 jam gitu San 小时 Oh, atau apa ya? 3个小时. 3个小时才到机到了.场。Mm-mm. 呃，3个小时才到什么？
飞机场 Veggie Chang. Ih, lama banget. Baik. ya Biasa nih kalimat yang lain. Mama Mama, ừ, phải saya về ga là Mama saya Huijia Keri. Mama baru datang. Jadi kalau Ju itu lebih cepat daripada perkiraan. Kalau Cai itu lebih lama daripada perkiraan. Baru atau lebih lambat gitu ya. Mama saya tahu lah. Artinya mama baru saja apa sampai. Ya kan? Kemudian coba pakai Ju bikin satu kalimat. Bikin satu kalimat pakai Ju. Gimana? ờ, Biasanya hả langsung thân yêu hả thân yêu chiu 他朋友去了去了。Artinya apa? temennya Temannya dia itu gila. Maksudnya apa? lebih udah pergi Ya, lebih temannya cepat dia udah pergi lebih cepat daripada perkiraan. Oke, lanjut kita pakainya li. Li itu adalah apa? Jarak ya. Jadi jarak antara satu sama em, tempat kedua. Jarak antara tempat A dan tempat B itu gimana gitu ya. Jarak antara tempat A dan tempat B itu bagaimana? Misal, 我家离教室很远. Jarak antara rumahku dan sekolah itu sangat jauh. Kalau yang kedua ini gimana berarti? 学校离机场学校离机场有有20多公里 artinya apa? jarak sekolah dari bandara sekitar 20-an kilometer. Betul, gongli itu 20, gongli itu kilometer. Jadi jarak antara sekolah dan bandara itu sekitar 20 lebih kilometer gitu ya. Lanjut, li, li 什么？离我哦，的生日还还有还一个有 ada berapa nih hanya? Yuk, 还有还有1个多星期呢。maksudnya apa? 离我的生日还有一个多星期呢？Ulang tahun saya masih sekitar 1 mingguan lagi. Betul, jarak ke ulang tahun saya sekitar 1 mingguan lebih lagi ya. Jadi li itu dipakai untuk jarak menunjukkan lokasi jarak dari lokasi A ke lokasi B. Juga bisa untuk waktu, contohnya nih ya, jarak waktu ke ulang tahunku itu masih 1 minggu lagi. Tuh. Jadi bagaimana jaraknya? Jauh, apa dekat, atau gimana penjelasannya? Gitu ya. 离我爸爸的生日还有1个礼拜. 礼拜 星期 sama 周 itu sama ya. Artinya itu minggu. Oke, coba Timothy bikin satu kalimat pakai li. Gimana? Bikin satu kalimat pakai li. 雅加达离4岁很远，Ya, tiada li sesuai hanya boleh. Oke, lanjut ya. Kita pakai ne. Ne itu 语气主词, artinya dia itu interjeksi gitu ya. Pakai ne, dia itu interjeksi ya. Contohnya gini, 8点上课时间还早呢.
jam 8 masuk ke kelas, ya kan? Itu masih pagi, gitu. Masih pagi. 医院离我们这儿还远呢。Jarak antara rumah sakit dan kita di sini itu masih jauh loh gitu. Jadi itu untuk menekankan kalimat statementnya. Jadi dia itu bentuknya itu imbuhan gitu ya. Biasanya itu selalu di akhir kalimat. Jadi menekankan fakta. Jadi no ini selain buat tanya balik ya kan, dia itu juga menekankan faktanya itu bagaimana sih? Coba baca nomor 3.坐公共汽车Hmm? 要1个多小时呢。对，坐公共汽车要1个多小时呢，artinya gimana? Hmm, naik bis Hmm? butuh 1 jam lebih. Iya, naik kendaraan umum, naik bis masih butuh 1 jam lebih. Misal lagi, 比如说我还爱你呢, aku masih cinta kamu loh. Nah, no ini seperti lohnya ini ya, penekanan dia itu sifatnya. 你怎么还没来？学校离你的家很近呢。Kamu kok belum datang? Ya kan, jarak antara rumahmu sama sekolah itu dekat loh. Nah, seperti itu. Itu penggunaan no. Oke, sampai sini paham? Bingung? Ya. Oke, coba bikin satu kalimat pakai no. Hmm, 那本书 Mm-mm. 很贵呢。Nah, bensu henggui ne boleh. Oke, lanjut. Ini masih ingat nggak ceritanya? Yang di atas. Lupa. Nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Oke, kita review dulu cerita-ceritanya. Oke, tak hapus dulu artinya. Kita review. Oke, silakan dibaca. Gimana? 大卫回来了吗？大卫回来了吗？没有，他还在教室学习呢。学习，学习呢，嗯嗯已经9点多了，嗯他怎么还在学习？嗯嗯，明天有明天考，天明明天有考试。他说今天要好好准备。好，artinya apa? Gimana artinya? David udah balik kah? Mm mm, Belum dia masih di kelas belajar untuk belajar. tuh. Hmm, Masih ini sudah jam 9 lewat. Dia kenapa masih belajar? mm mm. Besok ada ujian. Dia bilang hari ini mau persiapan dengan baik. 好的. Oke, kita lanjut yang ini. 你现在在哪儿呢？在去机场的路上。你已经到了吗？已经，你你已经到了吗？我下飞机了。你还有多长时间能到这儿，这儿？嗯，20分钟就到。20分钟就到. Artinya gimana? Yang mana? Yang paling terakhir atau semuanya? Iya, semua semua. Kamu sekarang di mana?
lagi di jalan ke bandara. Kamu sudah sampai kah? Mm-mm. Saya sudah turun pesawat. Kamu kamu masih berapa lama lagi sampai di sini? Mm-mm. 20 menit tiba. Ya, 20 menit sudah tiba. Ya, 20 menit lagi udah tiba kok. Udah ya. Oke, lanjut. Nih, gimana nih? 你家离公司远吗？Hmm? 很远。坐公共汽车，机机车要一个多小时呢？哎，小时，小时呢？继续。坐公共机车太慢了，你怎么不开车？开车也不快，路上车太多了，路上车太多了。路上车太多了。Artinya gimana? 家离公司远吗？Rumah kamu dari perusahaan jauh kah? 嗯嗯，Sangat jauh. Perlu em, perlu 1 jam lebih. Naik bis perlu 1 jam lebih. 对 Naik bis itu terlalu lambat. Karena apa kamu nggak nyetir? ya kenapa nggak nyetir aja 开车？然后 Nyetir juga nggak terlalu cepat. Ya nggak cepat. Di jalan terlalu banyak kendaraan atau terlalu macet. 好的，plus 今天晚上我们一起吃饭吧，给你过生日。yang lancar berulang。今天晚上我们一起吃饭吧，给你过生日。今天晚上我们一起吃饭吧，嗯，给你过生日。对，今天离我的生日还有1个多星期呢，下个星期我要去北京，对，今天过吧。好吧，李这儿离这儿不远有一个中国饭馆。饭馆，走走几分钟就到了。好的，那我们继续读这个。大卫，大卫在哪儿学习呢？刚才他在哪儿学习呢？大卫，大卫在教室学习。然后呢？9点多了，大卫为什么还不休息？嗯，他为什么还在学习，还不休息？为什么？哎，明天，因因为明天大卫大卫有考试，所以，所以嗯，他他要persiapan dengan baik hari ini apa ya? 好他要好准备好好备，准备，因为明天还有考试，所以他今天要好好准备。有没因为明天有考试，所以今天他要好好准备。对，准备。OK，nomor 3。坐
公共汽车1个小时能到公司吗？Hmm, Wah, Kalau nggak bisa apa jawabannya? Kalau jawabannya nggak bisa tuh ngulangnya gimana ya? puneng, kan nggak bisa puneng. Ini, Unang, 1个多小时，很远，看不能很远，坐公共汽车要1个多小时呢。Nah kan, berarti jawabannya adalah puneng. Kan pertanyaannya adalah, nggak tahu kongsi unang, mah puneng, xiao perlu 1个多小时. Kalau oke, 1 jam saja nggak cukup. Paham? Bingung? oke, 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 diulang terima kasih. jawabannya gimana berarti? Punang,公公共汽车，汽车汽车，betul tadi yao atau apa ya? 也要1个多，要1个多小时嗯，能到公司，nomor 4. 公司离家很远，他为什么不开车？嗯，为什么不开车？因为路嗯，路上有太多不太多太多，车了。对，太多车了，所以他不开呃，车。好，继续第5个，今天不是他的生日，生日，生日，对，为什么他朋友要今天给他过生日？为什么今天要给他过生日？因为忘了，jawabannya apa ya kemarin besok apa ya? 因为明天ya? 他 Oh, 因为下个星期他要去北京，去北，所以去北京，所以所以他要今天过过 过什么？tadi nggak ada 过 namanya 生 ya? 日呀，过生日。过生日对，OK，latihan。2天过了，他还睡觉，他还睡觉，继续，下课了。下课了，同学们还在小时。还在什么？考试atau perbesarnya bu? 呀，学习考试可以。Oh ya, 呢？学你，习嗯，离就离我的离生离我的，离我的生日还有1个多星期呢。对，pass。我我家离学校不太远，对，我家离学校不太远，可以lah. Oke, kita lanjut. Ya, untuk yang jalan-jalanan, itu kan kita biasanya ada namanya itu uang, ya kan? Uang itu artinya kita itu mengarah, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu to go gitu ya, tapi kalau bahasa Indonesianya itu mengarah. Contoh, mengarah ke arah kanan, belok kanan, namanya adalah uang yu guai. Guai itu belok ya, uang itu mengarah ke kanan jadi belok ke kanan. Kalau ke kiri ya berarti uang juo guai gitu ya. Kalau misalnya contohnya adalah tambahin satu lagi namanya 学字. Hmm,
为什么我的键盘不行呢？Ada lagi yang namanya adalah nih, 十字路口，十字路口, kira-kira 十字路口 itu artinya apa? 十字路口 dari tulisannya. Tadi kan kita belajarnya Simpang belok-belok. Kalau 十字路口, simpang 4 ya. ya perempatan ya kan. 十字路口 itu artinya perempatan. Oke, kita lanjut ya. Kita ke bab 8. Bab 8 itu judulnya adalah 让我想想再告诉你. Rang itu biarkan atau nyuruh gitu ya. Orang nih berarti aku nyuruh kamu. Tapi kalau cuman dia single aja berarti biarkan. Biarkan aku siang-siang. Siang-siang. Jadi kalau misalnya verb diulang 2 kali, dia itu artinya itu sebentar. Aku tuh biarkan aku pikir-pikir lagi, baru aku kasih tahu kamu. Biarkan aku berpikir, baru nanti aku kasih tahu ke kamu. 让我想想再告诉你. Nah, kita belajar new words. 新的生词 ada 在. 在 itu artinya lagi, ya. Lagi. 在 sama yo nanti kamu akan belajar perbedaannya. 在 itu lagi, yo itu juga lagi. Itu nanti di HSK 3, ya kan ada perbedaannya. Yang pasti ini harus tahu dulu. 在 itu artinya lagi. 在 biasanya itu plus verb di belakangnya, ya kan? Ada rang. Rang itu artinya biarkan, ya, biarkan gitu ya. Contohnya, rang isya berarti biarkan aku lewat dulu gitu. Rang. Kausu itu artinya tell, ya kan? Tell itu artinya memberitahu. Kausu nih berarti memberitahu kamu. Ada lagi yang namanya mimi, rahasia. Kausu nih ke mimi, kasih tahu kamu sebuah rahasia. Gitu. 我不能告诉你, aku gak bisa kasih tahu kamu. Ya, 告诉 itu memberitahu. 好的，看一下。好，kita baca dulu. 请你读一下，这个怎么读？我们下午去看天影，好吗？今天下午我没有时间，明天下午再去吧。明天，明天对，下午我要去吧。你想看什么电影？让我想想，再告诉你。意思是什么呢？Artinya gimana？ Kita kita siang atau sore, kita Sore, sore jauh kan sore jauh. sore pergi nonton film. Oh, oke kah? Yes. Hari ini sore ini saya nggak ada waktu. Besok sore besok sore gimana? 明天下 Besok 午 sore 再 ya. 去吧。Besok aja baru pergi. Besok aja perginya. Hmm, Kamu kamu pengen nonton film apa? 对，Biarkan saya hmm, apa ya? Nggak dimainnya ya. ya Biarin saya yang itu nanti kan berpikir, nyusul ngasih tahu ya. ya betul, pikir-pikir lagi baru nanti kasih tahu kamu. Jadi Hauma itu dia menanyakan pendapat ya kan kemarin, menanyakan pendapat lawan bicaranya, opininya, oke kah? Gitu ya. 我们一起去吃饭好吗? Kita pergi makan, oke enggak? Gitu kan. 没有时间 berarti lagi gak ada waktu, ya kan? Lawan katanya ya pasti 有时间, ya kan? Ada waktu, gitu kan? 没空 artinya, 空 itu artinya waktu kosong, ya. 空 itu kosong. Jadi kayak, 你有空吗?
kamu ada waktu free nggak? Gitu. 没空, nggak ada waktu free. Nah, ini kamu boleh catat ya. Ini biasanya dipakai oleh orang Tiongkok buat ngomong. Selain 有没有时间, biasanya 你有没有空?你有没有空? Artinya kamu ada waktu kosong nggak? Feel free nggak? Gitu ya. Ini boleh catat. Nah, terus ada ini, 在. 在 itu artinya selain lagi atau baru nanti ya, gitu ya. Untuk pengulangan dia itu artinya later gitu ya. 下午再去, nanti aja baru pergi gitu. Nanti baru pergi. 让我想想再告诉你, biarin aku mikir-mikir dulu, baru nanti kasih tahu ke kamu. Sampai sini paham? Bingung? Oke. Oke sih. Ya, kita lanjut ya. Lanjut. Nih, ada yang namanya teng, ya kan? Teng, teng itu artinya nunggu. Tapi kalau buat tulisan, biasanya setelahnya koma dikasih teng, gitu, pendobelan, artinya etc. ya. Dan lain-lain, artinya seperti itu. Ada lagi cao, cao itu artinya mencari, ya kan? Cao tao lah berarti udah ketemu. Cao bu tao berarti hilang, nggak temu. Ada lagi 事情, 事 itu hal, jing itu berkaitan dengan feeling. Jadi kalau jing itu masalah, gitu ya, masalah. Biasanya sama wenti itu sama. 有事情吗? Ada masalah kah? Ada hal kah? 有问题吗? 有事情吗? Gitu ya. Ada hal kah? Nah, seperti itu. Yuk kita baca dulu. Baca dulu. 外边天气很好，我们出去运动吧。这个是出去，出去。你看，出对，出去运动吧。你等等我，你等等我，你等等等我，好吗？王老师让我给大卫打个电话，打个电话。打个电话，对，回来再打吧。找大卫有什么事情事事情情吗？事情吗？事情吗？听说大卫病了，我想找时间去看看他。Oke, artinya gimana? 外边天气很好。Cuaca di luar sangat bagus. Kita keluar, kita keluarga keluar main olahraga yuk. Nah, Eh, kamu tunggu aku bentar, Mbak. Oke kah? Guru Wang, gimana? Wang Lao Shi Nyuruh, Rang nyuruh atau Bo apa ya? Ge, menyuruh, ya kan? Nyuruh, Membiarkan aku menyuruh. menyuruh aku kasih, nyuruh aku nelpon David. Ya, Nelponnya waktu pulang aja. mm-mm. Nyari David ada apa? Ada masalah apa? Atau Yes. Mm-mm. searching. Ya, ada Eh, hal apa gitu ya. Ada hal apa buat ada hal apa sampai nyari David? Dengar-dengar dia David sakit, lagi sakit. Betul. Saya pengen nyari waktu buat jenguk dia. Betul, mau nyari waktu untuk cari dia. Hal, ya kan? 外边天气很好, di luar udaranya, cuacanya itu bagus. 我们出去 keluar ya, 出去 keluar pergi ke olahraga yuk.
Ni deng deng wo, ya kan? Deng deng wo berarti kalau ini kan bukan ada di kalimat depannya adalah koma, berarti artinya tunggu aku bentar gitu kan? Oke enggak? Wang Lao Shi rang wo ge Da Wei da ge dianhua. Jadi temennya itu minta dia keluar, tapi ternyata ya dia mau telepon Da Wei dulu. Terus temennya bilang kita pergi dulu aja, ya kan? Pulang nanti baru telepon dia. Cari Da Wei, cari David, ada urusan apa? Insur dengar-dengar David itu sakit, jadi mau cari waktu buat jenguk dia. Nah, di sini ada yang namanya Ci, ya kan yang kemarin. Kalau misalnya Ci berarti menjauhi lawan bicaranya. Kalau Lai berarti mendekati lawan bicaranya. Terus di sini ada rang, ya kan? Rang itu artinya menyuruh, ya kan? Rang itu menyuruh atau membiarkan. Biasanya gay, say, gay, subject verb untuk melakukan apa. Ta tianhua, geita ta tianhua artinya menelpon ke dia gitu kan. Nelpon dia gitu ngapain. Tingsuo, tingsuo ini artinya dengar-dengar, ya kan? Tingsuo spesifiknya gimana. Tapi masih dengar-dengar, belum faktanya bagaimana. Ya, 好，我们继续。这个有服务员，服务员 itu adalah waiter atau waitress ya. Biasanya ada nanti yang ada yuan-yuan-yuannya, ada untung-yuan ya kan, berarti kan olahragawan. Ada 职员 ya, staf kantor. Ada apa lagi? 营业员 ya kan, pegawai toko. Ada 售货员, pegawai toko juga ya kan. Nah ini yuan itu dia itu pekerjaannya apa gitu ya. 你啊，在宾馆，宾馆 itu the 前台，前台 itu front desk ya. 宾馆 itu artinya hotel. Jadi selain ada 酒店, ada 宾馆 ya kan. Nah, yuk kita baca dulu nih. Artinya apa? Baca dulu aja. 服务员服务员，我房间的门他不开了，打不开了，他不开了，您住哪个房间？317。好的，我叫人去看看。好的, ya masih ingat ya. Jadi kalau gedung atau nomor telepon itu satunya pakai kata yao, ya kan? Pakai kata yao. Nah, 317 ini adalah waiter pintu saya, pintu kamarnya gak bisa dibuka, ya kan? Tak bukai, gak bisa dibuka. Kan gitu tanyain kamu tinggalnya di kamar yang mana? 317. Hao de, wo jiao ren, ya kan? Jiao. Jiao itu ingat ya, bukan nama. Tapi dia itu manggil. Aku manggil orang buat lihat-lihat gitu kan. Buat lihat kenapa ini gitu kan. Nah, ini kan bacanya adalah yao. Contohnya waktu kita awal-awal lagi belajar itu, misalnya nomor telepon juga kita pakainya yao. Oh, toh. Oke, sampai sini paham? Bingung? Ya, masih bisa sih. Bisa ya. Oke, kita lanjut. Ada pai. Pai itu putih, gampang ya. Ada hei, hei itu hitam. Ada kue. Kue itu artinya Mahal. mahal. Kalau murah apa? 便宜。便宜. 便宜. Ada dua, 便宜. Ya, jadi kue lawan katanya adalah 便宜. Murah. Kan? Murah. Yuk kita baca dulu. 你看看这，你看看这几件衣服怎么样？这件白的有点儿长，那件黑的有点儿贵，有点儿贵. 有点儿贵。这件红的呢？Mhm. 这是今天新来的，让我再看看。好的. Oke, artinya gimana? Tapi jangan diartikan langsung ya. Coba kamu melalui cerita ini, cerita ke aku.
Gimana sih artinya sebenarnya? Dia itu lagi di mana, terus ngapain? Hmm? Ceritanya ini tentang apa? Ceritain lagi ke Hmm, aku pakai bahasa Indonesia dulu. eh, lagi pilih lagi pilih baju. Lalu dia suruh kayak nanya kalau yang baju baju yang pertama itu gimana. Habis Ya. itu Baju yang pertama tuh warna apa? Warna apa? yang warna putih, Hmm? yang putih dibilangnya kepanjangan, yang satunya lagi yang hitam itu agak kemahalan. Ya. Terus? Kalau yang merah bagaimana? Ini yang baru apa? Kalau yang merah gimana? Itu dibilangnya baru datang hari ini. Hmm. Dibilangnya lalu customernya bilang mau lihat sebentar. Ya, jadi dia ada di toko ya kan? Terus habis itu si Fuuyen atau si penjaga tokonya bilang, nih kamu lihat nih, ini beberapa baju ini gimana menurutmu? Terus B-nya bilang kan, kalau yang putih terlalu panjang, yang hitam terlalu mahal ya kan, bukan terlalu mahal, sedikit mahal, tuh kan? Kalau ini, yang merah ini tuh new arrival loh, baru datang hari ini loh. Terus yang B bilang, aku lihat-lihat dulu, gitu kan? Oke, sampai sini, paham atau bingung? Ya, saya sih bisa sih. Ya, bisa, oke. Ada Yotier, ya ada Cemeyang. Pertama ada Cemeyang. Cemeyang itu menanyakan pendapat. Misal, 这件衣服怎么样 ya, baju ini gimana? Atau 这部电影filmnya bagaimana? Ada Yotier itu berarti konotasinya itu agak negatif gitu ya. Biasanya itu dia nggak puas. Pakai Yotier, nggak puas. Yotier Chang berarti apa ya, kepanjangan gitu. Yotier Yuan ya kan biasanya itu yang negatif, mengeluh. Dia tuh biasanya untuk mengeluh. Yotier Gui ya kan agak sedikit mahal. Yotier Nan agak sedikit susah. Itu kan Yotier. Terus ada nah itu yang tadi ya. Kalau itu, ne orangnya gini ya. Misalnya nadanya naik. Yotier atau itier gitu ya. Sedikit artinya. Dah, kita belajar dua nih hari ini. Gimana? Susah? Gampang? Apa yang susah? Hmm, Gak ada. ya, ya biasanya sih masih ngikutin aja sih dulu. Masih ngikutin. Jadi bisa Ya, tuh nggak ngikutinnya. bisa sih, masih Saya, masih bisa sih. lumayan loh. Berarti kamu 16 kali, ini belum 16 kali kan ya? Udah masuk berapa bab ini, Em? 1,5 jam, 2 bab bisa. Oke, cepet pol. Nah, ini ya ada titik-titik homa artinya ya. Buat opininya orang, ya kan? Buat nanyain opininya seseorang. 你明天下午给我打电话好吗? Gitu kan, buat nanyain. Kalau oke ya jawabannya hawa, haote, haopa gitu kan. Kalau misalnya nggak oke, ya kan, maksudnya nggak oke ya pusing, biasanya disertai ya kan. Kenapa kok nggak bisa? Terus lanjut lagi ada zai, zai ini lagi gitu ya. Nih zai kan kan 这本书吧. Kamu nanti lihat-lihat lagi ya, 明天 zai ya kan. Besok gimana? Nih 让我想想 再告诉你 ya kan. Aku pikir-pikir lagi baru nanti aku kasih tahu kamu gitu kan. Ada zai gitu ya. 我明天再来, aku besok datang lagi gitu kan. 我再买这个, aku beli ini lagi. Tuh. Jadi sampai sini paham? Bingung? Hmm, Cai. Cai itu oke. ya istilahnya lagi gitu ya. Oke, terus ada ini. Qing, rang, jiao. Qing, ini masih ingat nggak? Artinya ada apa aja kalau bahasa Indonesia? Artinya Qing ada 4. Silakan. Silakan. Satu. Yang kedua.
izin atau apa ya? Ya, Buat izin permisi. izin. Apa lagi? Ngajak. Ya, ngajak. Terus, Oh, iya, satu lagi ya. traktir ya kan? Silakan, permisi, mohon, tolong, gitu kan? Oke, jadi kalau yang pertama ini baca dulu 1 sampai 3. 我请你吃饭，Mm-mm. 你让我再想想，想想，oke. 我叫人去看看。我叫人去看看，oke, artinya apa? Gimana? 我 Saya, 请你吃饭。saya mau ajak kamu makan. 嗯，你 Dia 让我再 mem, 想想。dia membayar. Dia biar memperbolehkan atau membiarkan ya. Saya berpikir Ya, biarin aku pikir dulu. saya panggil orang buat ngecek. Jadi kalau misalnya ini ya biasanya itu double kayaknya, ya kan? Verbnya itu di double, itu waktunya tuh cuman sebentar. Ya, jadi jiao, ya kan ada jiao di sini. Jiao, rang, qing, itu artinya apa? Jiao itu mengajak, jing itu untuk mengajak, mempersilahkan. Itu yang paling sopan biasanya. Kalau rang itu menyuruh, ya kan? Atau membiarkan. Terus ciao itu biasanya buat manggil orang, gitu kan? Ciao itu buat manggil orang. Sampai sini ada pertanyaan? Hmm, belum sih. Ya, yang pasti kamu di HSK 2 ini harus ngerti karena ini kalau sentence-sentence-nya masih disuruh baca ya. Kamu kan belum disuruh untuk mengerjakan grammarnya. Jadi anggaplah ini itu bahan dasarnya kamu buat pergi ke HSK 3 nanti. Karena kalau sudah HSK 3, kamu nanti disuruh latihan kalimat. Kalau ini kamu wajib buat ngerti dulu, ya kan? Jangan ini dianggap grammar sih semestinya, tapi biar kamu ngerti susunannya, dasarnya itu gimana. Gitu ya. Oke, ini ada reduplikasi yang tadi aku bilang. Buat apa? Biasanya itu buat short time, ya kan? Tadi. Atau small quantity. Buat yang sebentar aja. So iso. Ya, kamu ngomong-ngomong lah. Gitu ya. Ya sudah, biasanya tuh relax, santai gitu ya. Biasanya buat apa? Buat di speakingnya. Kan? Buat di speakingnya. Biasanya strukturnya adalah satu kata atau satu huruf aja. Misalnya, 学学 bukan 学习学习, bukan 学习一学习. Jadi ini kalau verb itu satu aja ya. Kalau pengulangan ya boleh 学习学习, boleh. Tapi kalau yang ini itu satu verb aja. 说一说 gitu kan. 听一听, 看一看. Strukturnya satu aja. Ini nanti aku kasih ke kamu catatannya. 重复 重复 itu pengulangan, biasanya ABAB, 学习学习学习, 准备准备, intung-intung, biasanya untuk, ya sudah, kayak bukan yang terlalu beneran gitu kalau 学习学习 ya, belajar-belajar gitu. Mungkin review atau apa, bukan yang terlalu tekun gitu ya. 准备准备, siap-siapin lah gitu ya. Intung-intung ya, sekedar pergi buat ya jalan-jalan gitu ya. Oke, sampai sini paham, bingung, Hmm, bisa? susah diterjemahin ke Indonesia tapi ya kalau Iya, di double. jangan diterjemahin Indonesia. Kalau yang HSK 2 ini jujur rata-rata susah diterjemahin Indonesia. Yang penting kamu ngerti konsepnya udah beres. Yang perlu kamu ngerti bahasa Indonesianya adalah verbnya. Sisanya kalau ngerti sudah, gitu ya. Oke lah. Oke lah, bisa Oke, terima sih. next. Oke. Ya, jadi semua yang pendobelan ini artinya itu sebentar, gitu ya.
Yaitu untuk kejadian yang cepat, nggak usah terlalu diseriusin gitu maksudnya. Oke, yuk baca yuk sambil dijawab. 他们为什么今天下午不去看电影？Ya, ini gimana? Tianyin. 天影 Lanjut. Kenapa kok? 为什么今天下午他们不去看电影呢？ Kenapa? Ingat nggak? Coba lupa. ada namanya nggak ya? Tadi nggak ada ya? Kenapa? Kenapa tadi nggak lihat Tianyin? Mei, 因为 B 没有因为他没有时间。Kenapa kok pakai ini? 没有 Kan 时 kamu. 间。Iya, 他们没有时间。第二，王老师，汪老师为什么让他给大卫打电话？为什么让他给大卫打电话？大卫怎么了？因为因为，有个听说，karena apa ya? Dengar-dengar gitu. 听说大卫，听说大卫病了，所以他，所以他想找时间哎哎去哎哎哎，nada，找嗯，时间去看看他。对，所以要找时间去看看他。好的，第四，kan jawabannya sama. 他为什么去找服务员？对，他为什么去找服务员呢？因为他房间的门打不开。对，打不开pintunya nggak bisa dibuka, ya kan? Nomor 5, nih gampang nih. 他为什么不喜欢那件黑的？为什么不喜欢那件黑的衣服？因为因为那件黑的衣服tadi kemana nih?有点儿贵。有点贵。对，好吧，哎，有答案了。嗯，练一下刚妈才的生词。妈妈，妈妈妈妈，我们一起。Ini membaca atau belajar atau apa ya? 我们一起什么？diulang 2 kali sembarang. Ya apa? Kamu deskripsiinnya. 学习，对，学习学习。然后呢？好吗？好吗？再见，再见。我啊明天再看看。好的。老师让我再哎，怎么？ini apa ya maksudnya mikir dulu atau apa ya? Boleh mikir dulu gimana? 嗯，想象呀，想想可以。想想，老师叫同学们，嗯，糊涂，糊涂atau apa? Membaca apa sih? Ya, 读一读可以。可以. Kalau kita lihat jawabannya di sini, oke. Boleh, boleh kok. 学习他都看书可以，再来看你可以想想 bagi benar. 学习一下，读一读，复习，读课文 sembarang boleh. Yang penting benar. 好, cepat udah sampai bab 8.
kita pergi ke buku gurunya. 我们再看一下第七课，第七课。好，这个怎么读呀？离嗯哼，离学校，离学校，离啊，离公离司，公司，对，离下课，离考试。这个离下课是什么意思的？Hmm, oh, sampai sampai apa ya? Sampai selesai sekolah atau apa ya? Ya, jarak untuk selesai kelas, ya kan? Kalau li 考试，Waktu sampai ujian, 对，继续，这个怎么读？我家离学校不太远，对，什么意思？离下课嗯哼，还有嗯，还有10分钟。10分钟，然后呢？你家离公司远吗？ini 离下课还有10分钟，artinya gimana？Waktu ujiannya masih ada 10 menit ya? 下课，下 Oh, 课不是 oh 考试。salah waktu kelas apa? Waktu waktu selesai kelasnya masih ada 10 menit. 对，好的，继续这个呢，远远很远，很远，不太远，不太远，远不远？远不远？太远了。太远了。这个我的家很远，我的家很远，学校离我家不太远。太远。离这儿离这儿很大，这离儿第四离声，这儿对，离这儿不远有一个中国饭馆，饭饭馆儿，饭馆。饭馆 Hmm, kalau 远 itu artinya apa? 有 Kalau dekat apa? 近近，对，很近。好的，继续这个呢？小时诶，小许，小时嗯，2个小时，对，半个小时，半个小时。然后呢，1个多小时，1个多小时，几几个小时，几个小时？artinya apa ini? 半个小时。setengah jam。Ya, 30 menit lagi setengah jam. 好，我每天学习2个小时，2个小时，两个小时，对，北京到上海坐火车要7个小时，几个，ada berapa 几个，ada juga 几个小时。几个小时嗯，坐公共还是satu ya, atau satu apa sama Kongkong, satu ya? heeh. 1 sampai 4 kongkong. 公共汽车，汽车，汽车嗯，要1个多小时呢。的，过过，过生日，对，过新年，怎么过？过 itu artinya apa? Eh, melewati atau merayakan. Ya, merayakan atau melewati. 你什么？你等一下，
你什么时候过生日？对，过新年的时候，我想回国。回国。回国。嗯，今天晚上我们一起吃饭吧，给你过生日。哎，生日，给那个tiga 给你过给生日。你过生日，对，lagi 给你过生日。给你过生日。到那 apa 到 artinya tahu? 学啊？Apa 哪 artinya? 个？300。Ya, sampai. Mana? 到学校，学到学校。学校，对。到饭馆儿，到饭馆儿。对，到下个月20点。10点。今天我几点就到学校了？你 ulang bacanya apa? 7点。7点。7点。点 biasa 点。7点。Hmm, bukan tian, bukan ini tapi pakai d. Tian. 7点。Ini mendesis. 7点. 7点。Ah, lagi. 7点。Lagi. 7点。Nah, baca satu kalimat. 今天我7点Hmm. 就到学校了。学校了，kampung 学校。学校了。好，继续。到到下下个月我就20岁了。nada，还有到下个月我就20岁了。到下个月我就20岁了。对，然后呢？离。离嗯哼。这儿嗯哼。不远有一个中国饭馆儿，嗯嗯。走几分钟就到了。对，走几分钟就到了。好再继续。这个呢？哎呦，老师他们学生耶。10点过了。嗯嗯。大卫在做什么呢？对，还在睡觉呢。还是这样。下个星期你们要做什么？我们还要还要还对，要还要哈啊，对，还还要。要去那家中国饭馆儿吃中国菜。对。Nih, Nah, yang kata pertama itu apa ya, huruf pertama itu? kang baru. Kang 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 baru saja, barusan kang. Hmm, Kang ya itu ya. Ya, kang. 刚7点，大卫已经来学来学校了。Mm-mm. 大卫7点就来学校了。Wait, wait, tunggu. Jadi
刚7点 baru jam 7 tawai ju ya kan ju 来已经来学校了 jadi jawabannya kalau pakai ju izinnya diganti sama ju 来学校了ju 来学校了 coba yang ini 我家离学校不远，走十走走十走走走10分钟能到。kalau diganti jadi ju berarti 我家离学校不远，就走10分钟 tetap 走10分钟就到。ju Tuh, saya pakai ju ya gampang ya jangan lagi ya nih 同学们，7点半，7点半哎，ulang 就7点半7点半，bukan 天，7点，七点半，嗯嗯，7点半就来教室了，教室了，教教教室了，教室了，教室了。嗯，坐坐飞机一坐个，飞机别打坐飞机，坐飞坐飞机，飞机，哎，坐这个不飞机，呀，坐飞机1个小时嗯哼，就到北京了。对，我晚上9点就睡觉了。他一会儿，一会儿他一会儿就来。就来，你在等谁呢？谁？那这个谁呢？谁呢？我是我是法国人，你法呢？国人，法国人，法国人，嗯，你呢？坐飞机去北京要十10多个小时呢，对，离离我。离我的生日还有1个多星期呢。对，apa artinya 离我的生日还有1个多星期呢？Hari ulang tahun saya masih 1 minggu lebih. Ya, 1 minggu lebih lagi. Oh, ini kita lanjut ke berikutnya. Nih, 告诉告诉告诉告诉我，告诉我，告诉他们，他们都告诉老师。都告诉老师 artinya apa? 呃，beritahu semua ke lausnya atau apa ya? Ya, semua kasih tahu ke 老师. Terus 老师告诉老师告诉我们，明天有考试，考试，考试。对，他告诉我，
telur, apa ya, burung? telur, telur. Citan. Ya, 鸡蛋. Citan. Mm-mm. Citan. Citan. Mian. Mm-mm. 很好吃. Artinya apa? 他告诉我鸡蛋面很好吃. Dia kasih tahu saya ini apa ya? Mie telur ayam ya. Ya, mie ayam, mie telur. Mie telur sangat enak. 嗯，让我想想再告诉你。我想想再告诉你。对，等，等等一会儿，对，等一下，等你一下儿，等等等等我们，等等我们 lagi nada ketiga 等等。等等我嗯，们，对，请请你等一会儿，王老师，lagi bisa lagi。嗯，请你等一会儿，王老师，对，等一下，他很他很快就来，请你等等我好吗？找嗯，找人，对，找手机，找时间，时间，找时间，对，找找什么东西？东西，东西。东西找什么东西？那，请问嗯，你找谁？找谁的一颗？你找你找谁？找 biasa 找谁？你找谁？对，然后呢？我我正在正在，我正在找我的手机呢。手机呢？nada tiga hati-hati。手机呢？对，我想找时间去看看他。ya, oke, 事情事情咋了？一件事情要 pipinya oke 见，terus 很多事情，多事情。什么事情？kenapa kok melewat? 什么事情？什么事情？我我想告诉你一件事情。artinya apa? 我想告诉你一件事情。Saya pengen kasih tahu kamu sebuah masalah. Ya, 我有我有 nada tiga。我有很多事情想要跟你跟那个没有呀，跟你说。跟你说，对，你你你找大卫有什么事情吗？事情吗？贵。贵，很贵，太太贵了，不太贵，贵不贵？对，继续。这件衣服很贵，那件红红色的衣服不太贵，不太贵。不不太贵。对，这个
商店的东西贵不贵？ Nah, apa artinya kue? mahal, Kalau lawan katanya, 便宜，BNI. 便宜。 Bikin satu kalimat pakai kue. 嗯，他的呃，他最新的手机很贵。Bikin satu kalimat pakai switching. 嗯，你今天你有你有你有一件事情吗？今天你有一件事情吗？有事情吗？可以给告诉。嗯，他告诉我今天是呃大卫的生日。他告诉我今天是大伟的生日，可以，很好。好的，我们继续吧。我们先读这个。再有，欢迎你们再来我家玩儿，对，我明天你再给你打电话吧。嗯，我想再看一会儿汉语书。对，看一会儿汉语书，对，下课以后。下课以后，我们再说这件文英文呢会儿吧。事儿吧。我俩下课以后，我们再说这件事儿吧。下课，那个 下课，对，下课，下课以后，我们再说这件事儿吧。对，好，用在这个 我我们等一会 masukin 儿，masukin saya di kalimat ini. Yuk, gimana? 我们再嗯等一会儿吧。对，第二，妈妈让我再多nya 第二 di 个 pertanyaan dibuang untuk ya. 再哦，多吃，再多吃一点儿米饭。对，我我再想买一本书。我想再买一本书。下课，sorry，下个星期我要去。下下个星期我要再去北京。对，我要再去北京。好的。Ini silakan dilengkapi kalimat. Terserah kamu gimana. Pakainya adalah niarang, cingrang. Sesuaiin aja kalimatnya gimana. Marang loh. 那么让我吃，OK，Oh ya. 吃面包。
妈妈让我吃面包，可以。然后呢，我想我我想请同学们吃饭，请同学们，同学请们，嗯，同学们对，吃饭。吃饭可以。老师，老师让大家，apa ya? Yo, 不是让大家 ngapain？menurut semuanya apa ya? 让大家都 biasanya guru nyuruh ngapain? Belajar dengan baik. Em, tadi 好好学，好好学习。对，老师让大家好好学习，可以。Oke, nih Hmm, pakainya adalah pengulangan, terserah. Pakainya verb, 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 boleh sembarang. Yuk, 工作，这个小时了，我要ini nih, boleh pakai ini. 休息。可以休息休息。好，继续。我房我房间的门打不开了，对，你快点儿让人来看看吧。呀，来看看吧。好的，第三，不工作的时候，我我喜欢和朋友一起，嗯，ah diapain? 哎，Minum? oh nggak ada pilihan ya. Yang namanya. 喝茶，Ya, 喝茶。喝茶，Terus, 电影 看 boleh. Ya, 看看电影。看看电影。好的，可以，行。我们继续吧，我们读一下哪一个呢？嗯，我来，我cari dulu。我们我们，下午嗯嗯，去看电影。电影，电影，我们下午去看电影好吗？你你找大卫有什么事事事情吗？听说大卫大卫生听说大卫生病了，生病了，对，我房间的门打不开了。aku kayak lah. Oke, silakan buat satu kalimat yang belakangnya berakhiran dengan 好吗？今天晚上我们一起，apa ya? 一起吃饭好吗？一起吃饭好吗？可以。buat satu kalimat pakai 事情。今天你不不太高兴，你有什么事？
事情吗？哎，你有事情？你有什么事情吗？Boleh yang tadi. 事有什情吗？么事情吗？好的。事情吗？Satu kalimat pakai 听说。听说，听说那个电影很好，很好。说那个电影很好。Pakai bla 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 verb 打不开。Misalnya misalnya 听不懂 boleh 打不开，听不懂 apalagi sembarang. Makanya gini, neng bu neng terserah. Verb plus verb bu verb. 嗯，你要去不去？嗯哎，不对嘞，你要去去，不去？你去不去? Nggak usah pakai要 lagi. Oke, dari sekian banyak yang kita udah pelajarin, bingung atau paham? Hmm, ya masih bisa sih dipahamin. Ya bisa. Oke, bentar. Kita hapus dulu. Yuk, nih. Yang mana? A 这 Hei, C. Terus, 天气天气。的运动啊，服务员 服务员 F F。等 B 白 E Ini lawan katanya apa? 大、少小、多、少少、快、快、慢慢。对，冷、热上、下黑。白对，然后我们看，你看，ya warna-warna nanti kasih catatan lagi. Tianqi, tianqi itu ada banyak ya. Contoh qingtian, qingtian itu berarti harinya cerah ya. Qingtian harinya cerah. Kalau intian ya berarti lagi berawan, bukan mendung sih, lebih lebih banyak awan tuh. Yun juga banyak awan, berawan gitu ya. Ada lagi fu'u, ini namanya fu'u, ya kan? Fu'u itu pelayan, ya. Fu'u itu layanan. Kalau fu'uyan berarti pelayan, orangnya adalah ya. Fu'u itu servisnya. Contoh, 这家饭店的服务很好, pelayanan di hotel ini atau di restoran ini itu bagus. Ada lagi, 这家酒店 sama 饭店 itu mirip-mirip. 饭店 bisa restoran, bisa hotel. 酒店 pun bisa hotel, bisa restoran, bisa bar. Ya, fu'u, puhao, fu'u itu pelayanannya tuh enggak bagus. Ya, ada lagi teng. Teng itu artinya menunggu. Wo teng nih, aku tunggu kamu. Teng-teng artinya bentar. Ya, bisa jadi teng isya, teng ihuer. Itu boleh. Gitu ya. Oke, ini tadi bab 8-nya. Kita ke bab 7-nya coba. Ya, belum. Nih, 考试考试。这 C。商店 E 机场 B Ya. 路 D 嗯，教室啊就是 A。舌舌尖 F Ya, 时间 itu F. Oke, 考试. 考试 itu bisa bilang apa? 参加 itu mengikuti 考试, ya tahu mengikuti ujian. 期中考试 itu midterm, UTS, tung ya kan di tengah-tengah. Kalau UAS namanya 期末考试, 期末考试 itu finalnya, UAS-nya ya. Ada lagi 参加 ya, pakainya adalah 参加 itu mengikuti, mengikut sertakan kan 参加. Ada 参加婚礼, ikuti nikahan gitu ya. 参加 bisa mengikuti lomba ya. Jadi 参加 itu ikut atau berpartisipasi. Ada lagi jaru, salah jaru itu bergabung kan jaru, 团队 dengan tim.
ada sang ya. Selama yang sang itu berhubungan sama komersial ya. Ya itu serba ada itu. Misalnya kayak sangren itu berarti pebisnis. Sangcang itu yang dipakainya untuk umum di mall. Ya, kalau yang spesifik pakainya barangnya apa ditambah tian. Tutian, fujuang fujuang itu pakaian ya, fujuang. Bukan cuma baju, pakaian. Fujuang tian di baju. Mianbao tian, tapi toko roti. Ada chang ini hubungannya sama lapangan, lapangan. Jicang, Feijicang gitu ya. Caocang, Yintongcang gitu ya. Hubungannya sama lapangan. Caocang, kan? Ada lu juga, lu itu jalan. Lu jalan kaki. Ya kan? Zai lu sang, berarti sedang di jalan. Nah, ada jiao shi. Jiao itu pengajarannya, shi itu ruangannya. Jadi jiao shi itu ruang ajar atau ruang kelas ya. Jiao xue lou, kalau lou itu gedungnya, kalau shi itu ruangannya. Ya, jadi beda ya antara shi dengan lou. Ada namanya pankung, itu yang biasanya ngurus-ngurus. Jadi kalau pankung shi itu namanya ruangan kantor. Gitu ya. Shi, ini dilihat ya. Nah, ini aku keluarin aja jawabannya. Ini namanya zhixingce, ya. Jadi dia sendiri ziji xingce, ya kan? Sepeda dia sendiri yang mengendarai namanya zhixingce. Tapi kalau di Taiwan namanya bukan zhixingce ya. Timothy namanya adalah jiao ta ce. Jadi beda ya. Jiao ta ce. Nah, ini jiao ta ce. Jadi kalau di Jungguo namanya adalah zhixingce, kalau di Taiwan namanya jiao ta ce. Tapi sekarang zhixingce juga tersingkirkan oleh yang namanya diandong ce. Diandong ce. Tahu nggak diandong ce ini artinya apa? Sepeda elektrik ya. Ya, sepeda elektrik. Ya, bukan motor tapi sepeda ya, sepeda elektrik. Dia itu KBB atau kata bantu bilangan measure word-nya adalah liang ya. Yi liang zhixing ce, yi liang jiao ta ce, yi liang diandong ce, yi liang ce, yi liang qi ce. Ya kan, ce kendaraan, yi liang motor ce. Pakainya adalah liang. Sama, gong qi juga pakainya adalah liang. Yi liang gong qi liang liang itu gong qi gitu ya. Taksi itu adalah ini yang agak susah ya ngomongnya. Cu ce. Yuk diulang gimana nih Mati? Cu, 出租车 cu ce itu adalah taksi ya. Feiji, feiji itu, nah, feiji itu pesawat. Feiji itu pesawat. Zuo feiji, naik pesawat. Xia feiji itu turun pesawat. Ada lagi yang namanya qi fei. Qi fei itu artinya lepas landas. Kalau jiang luo itu namanya mendarat. Jiang luo le. Ya. Taksi pakainya zuo feiji, zuo ce. Tapi kalau sudah jiao ta ce, diandong ce sama zhixing ce itu namanya qi. Yang ini. Qi ya. Qi ce bukan lagi zuo ya kan, karena dia sendiri yang harus mengkel itu sepedanya, akan mengendarai sepedanya. Qi zhixing ce, qi motor ce. Tuh. Sampai sini paham? Bingung? Kita udah lewat juga nih. Kalau Kalau di apa? situ ada noise spase atau apa ya biasanya di luar itu? Ya, ada lagi bashu itu artinya bis ya kan. Biasanya malas ngomong gong qi ce, ngomongnya adalah bashu. Nah, pa-nya yang ini, shu-nya yang ini, bash. Bis, gitu. Sama, gong qi ce sama bashu artinya sama, tapi lebih banyak pakai gong qi ce. Ada apa lagi yang mau ditanyain? Ya kan? Ya udah sih. Ya, oke, gak usah PR ya, males juga. Udah ngerti kan yang pasti? Nggak, udah bisa pahamin sih. Nggak lihat ya banyak kosakatanya udah. Oke, nanti besok deh, isi aja ya, kosakata yang ini, yang baru. Gimana?
Kosakatanya aja, nggak usah kalimat. Kosakatanya aja yang penting ya. Kan banyak juga ya. Bab 7 sama bab 8 bisa. Oke. Oke, kayak biasa ya. Tulis di depan, terus nanti kamu di akhir baru send ke saya. Gitu ya. 好的，谢谢蒂莫蒂，再见。谢谢老师，再见。谢谢你，再见。